नमस्कार सांग मैंने आमर आउ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आसतु आज आम जाना निज मोबाइल रे आम केमी घरे बसी रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करवा बिना मूल्य रे। तो आसतु सांग मैंने आम बर्तमान आगु को बढ़ा। प्रथम आपड़ जेकोसी गोटे ब्राउजर ओपन करने ब्राउजर रे टाइप करना ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा यहाँ एंटर करने यहाँ आपण मैंने देखिपे ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशार गोटे लिंक टी ओपन हो जाइए। से लिंक टी आपन को प्रथम शो कर लिंक उपर आम क्लिक करना। बर्तमान देखो सांग मैंने नुआ गोटे पेज ओपन हो जाइए डिस्ट्रिक्ट बोली आपको देखा जाऊँगी। बर्तमान आम कौन करवा तौक को आसवा तौक आसिले देखो ये लिखाई ई सर्टिफिकेट। तो देखो ये लिखाई रेसिडेंट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट SC ST सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट SCBC सर्टिफिकेट इत्यादि लिखाई। बर्तमान आम ये वीडियो शिखा आम रेसिडेंट सर्टिफिकेट केमी करवा। तो आसतु आम ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट उपर क्लिक करना। तो देखो बर्तमान आ गए ऑप्शन टी आसी आप तौक आसवे तौक आसला देखो तले गोटे ऑप्शन अच्छी क्लोज आउ प्रोसीड आम कौन करवा प्रोसीड उपर क्लिक करना। देखो सांग मैंने नुआ पेज रे ओपन हो जाइए सर्विस प्लस। तो आम कौन करवा एमर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड एवं कैप्चा एंटर करी आम लॉगिन करवा। जदि आपणकर लॉगिन आईडी नहीं तो आम पूर्व वीडियो रे किभली भावे सर्विस प्लस रे लॉगिन करेंगे से विषय रे आम गोटे वीडियो बने देइछु। तो सेटा आपण देखि परिबे एवं लॉगिन करें। तो आसतु बर्तमान आम लॉगिन आईडी रे आईडी एंटर करनवा यहाँ पर पासवर्ड एंटर करनवा यहाँ पर कैप्चा एंटर करी लॉगिन करनवा। तो देखो सांग मैंने बर्तमान ओपन हो जाइए रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करने एप्लिकेशन फॉर्म टी। तो आसतु ये फॉर्म टी भरवा। प्रथम आप सिलेक्ट करने आपड़ जदि पुओ होते श्री सिलेक्ट करने बर्तमान आम श्री सिलेक्ट कर नौचु। तो आपंकर नेम ऑफ द एप्लिकेंट आपंकर नामटी लिखिदेवे। यापर देखो आपको लिखा पड़ो आप जेंडर ये सिलेक्ट करा पड़ो आप भाई चिन्ह ही ना सिलेक्ट करने। यापर आप एज सिलेक्ट करने यापर आप बापा नाम सिलेक्ट करने लिखिदेवे। बापा नाम लिखला आपंकर मोबाइल नंबर टी ये एंटर करने। यापर आप बाहा कि ना यह आप एंटर करने। यापर आपंकर आधार कार्ड नंबर टी एंटर करेंगे। यापर आपणकर माता नाम एंटर करने। यहाँ पर आप ईमेल आईडी टी एंटर करने। यहाँ पर आपणकर ऊपर देखिए एप्लिकेंट फोटो अच्छी ऊपर अच्छी देखो ये आपणकर फोटो गोटे अटैच करने। तो देखो सांग मैंने बर्तमान आपंकर प्रेजेंट एड्रेस भरिया पड़ो। आम कौन करवा जिला प्रथम सिलेक्ट करना। जिला सिलेक्ट कलापर यहाँ पर तहसिल सिलेक्ट करने। तहसिल सिलेक्ट कलापर आप यहाँ पर विलेज सिलेक्ट करने। आपंकर ग्राम सिलेक्ट कलापर यहाँ पर ऑप्शन आसो RI ऑप्शन को सिलेक्ट करने। यहाँ पर आप कौन करेंगे आपंकर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जहाँ भी थी एंट्री करने। यहाँ पर आपंकर पोस्ट ऑफिस नाम एंट्री करने। आपंकर पिन कोड टी एंट्री करने। यहाँ पर आप जो रेसिडेंट टी दौरान जो लोकेशन टी दौरान से लोकेशन रे केते वर्ष ला रोचंती आ केते मास ला रोचंती एठी ईयर रे आपण केते वर्ष ला रोचंती मेंशन करनेबे मास रे केते मास ला रोचंती एंटर करनेबे। यहाँ पर तळक आसीबे परमानेंट एड्रेस एंटर करिया पई। तो यह एथिरे देखंतु एठी लिखा हिची सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस आपणकर जदी वर्तमान एड्रेसटा एवं आपणकर परमानेंट एड्रेसटा दीटा जदी सेम अछि आमे कोन करबा एठी यस बोली क्लिक कर दबा। जदी यस बोली क्लिक कर देले यह आपणकर समस्त प्रेजेंट एड्रेस समस्त एड्रेस गुड़ा ये पलि आसो ऑटोमेटिक। तो बर्तमान आम तौक पलैबा तौक पलैला देखो ये गोटे ऑप्शन टे अच्छी इफ एनी पर्सन अदर देन एप्लिकेंट फिलिंग द एप्लिकेशन माने ये आईडी टी जार आपण अन्य कहार करुँच तो ये येस करेंगे। जब आप निजर एप्लाई करुँच तो ये न ही करेंगे। तो तौक आसवे ये लिखाई कौन पर ये सर्टिफिकेट एप्लाई करुँच अधिक पाठ पढ़ापी जाऊँच हायर स्टडी करने जाऊँच लिखिदेवे ये हायर स्टडी किंबा जदि आप जॉब एप्लाई करने चाहते ये लिखिदेवे जॉब एप्लाई। तो तौक आसवे देखो सांग मैंने ये डिक्लेरेशन टी अच्छी आपड़ यहाँ को भल पढ़ी ने पढ़ला। तो देखो सांग मैंने बर्तमान ये डिक्लेरेशन लिखाई आप डिक्लेरेशन टी चाहिए पढ़ी पारे। तौक आसवे देखिए ये प्लेस लिखाई आपणकर विलेज नाम ये मेंशन करने। यहाँ पर आप छोट बॉक्स उपरे एग्री उपरे क्लिक करने। यहाँ पर देखिए तले आपणकर तहसिल ऑफिस टी शो कर आपंकर एप्लिकेशन टी को ऑफिस जीव ये शो कर। यहाँ पर आम कौन करवा तले कैप्चा अच्छी कैप्चा एंटर करनवा एंटर करके आम मन रखिए ये आम ड्राफ्ट भी कर ड्राफ्ट करी आम पर यहाँ को प्रोसेस करवा किंबा बर्तमान जब यहाँ आप प्रोसेस करने चाहते सबमिट उपर क्लिक करने। बर्तमान आम सबमिट उपर क्लिक कर देखु आ गोटे पेज ओपन हो गला। बर्तमान आम बर्तमान पर्यंत जहाँ डाटा एंटर कर समस्त डाटा ये शो करुच्ची। तो बर्तमान आम कौन करवा
ଉପରକୁ ଯାଇ ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ଥର କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ଏହା ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଏଡିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଡାଟା ପୁରା ଚେକ୍ କରିନେବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଡାଟା କିଛି ଭୁଲ ରହିଲେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଭୁଲ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନାମ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ନାମ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗାଁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଦେବେ ସେ ମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆସିବ। ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ବି ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତରୁ ବି ଯାଇକରି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ଅଛି ଏ ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ପ୍ରଥମେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବା। ଏହାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ROR, ଆପଣଙ୍କର ପଟା, ଘରର ପଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଏମିତି କିଛି ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଅଥବା ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, এইগুଡ଼ା ଆପଣ ୱାଟର ବିଲ୍, এই ସବୁ ଯଦି ଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିନେବେ। ଆଟାଚ୍ କଲେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିନେବେ। ତ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପେଜ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। এই ରେସିପ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ଏହାର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରଟି ଅଛି। ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ এইটা କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା 2 ଦିନ କି 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ କି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଚେକ୍ କରିବେ, କୋଉଠି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଠି ଅପସନଟା ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ଆସିଛି ରିସିପ୍ଟ ଉପରେ, ସେଇ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନେବା। ଡେଟ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ସେ ଡେଟ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ଏହାପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଇନିସିଆଲ ବୋଲି ଶୋ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଛି, ଇନିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆମେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମର ମେଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖେଇବୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମାଗୁଥିବ, ଏଠି ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବା ଏବଂ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏହା ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ সেই ডেটটি এটি ଦେଇଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିନେବା। ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ତ ସେଇଟାର ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ସେଟା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଲିଭରେଡ୍ ମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଲିଭରେଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେଲିଭରେଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଶୋ କରୁଛି ବ୍ଲୁ କଲର, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଘରେ ବସି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ এই সার্টিফিকেট গুড়া আপ্লাই করিপারে। এবং আমি আগামী ভিডিওরে দেখিবা কিভাবে ভাবে আমি ইনকম সার্টিফিকেট বনাইবা। মনে রাখবে আগামী ভিডিওরে আমি দেখিবা কিভাবে ভাবে আমি ইনকম সার্টিফিকেট নিজে নিজ মোবাইলরে বনাইবা। মনে রাখবে সাংগমানে আপন মানে এই প্রসেসরে বহুত সহজরে ঘরে বসি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট আপ্লাই করিপারিবে। তো আশা করুছি সাংগমানে এই ভিডিওটি আপন মানকু ভালো লাগিথিবো। যদি ভালো লাগিছি প্লিজ গোটে লাইক করিবে এবং সবসক্রাইব করিবে।